बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन मेरा बहुत मसरूफ़ रहा। मैंने बहुत हद तक कोशिश की है कि मैं हर सब्जेक्ट को कवर करूं। इम्तिहानात मुश्किल आ रहे हैं, लेकिन घबराना आपने नहीं है। अब मैं अपने सामने एक बहुत बड़ी शख्सियत, दुनिया के लिए बहुत बड़ी शख्सियत, मेरे लिए भी मोहब्बत और इज़्ज़त का बाइस, क्योंकि मेरे शागिर्दों में से शामिल हैं और इसमें मैं हमेशा ही उतराता रहता हूँ और इन पर फ़ख्र करता हूँ। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने पीएचडी कर लिया, 2014 में पीएचडी किया और इसके अलावा 4 साल जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। इधर हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के तौर पे काम करते हैं और अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़त दी है। इस रियाज साहब का नाम जो है, फुल नेम सर, डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब का नाम जो है वो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। वो आज हर बच्चा उनको जानता है। इसकी वजह इनकी शोहरत जो है, इनकी इल्मियत पसंदी है और अपने सब्जेक्ट में कमांड है। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे कहने पे इन्होंने लब्बैक कहा और आपके सामने आए। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आज ये आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कल इनके लिए भी और आसानियाँ पैदा करेगा। अब मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो तलबा से शेयर करें कि कैसे तैयारी करनी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से प्रोफेसर सैफुर्रहमान साहब का मशकूर हूँ। वो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन का बायस रहे हैं। शायद मेरी जो आज अचीवमेंट्स हैं उनमें इनका भी नुमायाँ हिस्सा है और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चरशिप की जो तैयारी है वो तो डेफिनेटली आप अपने तौर पे भी कर रहे होंगे, लेकिन बतौर नफ्सियात के उस्ताद के चंद बातें और चंद अहम मौज़ूआत मैं चाहूँगा कि मैं आपसे डिस्कस करूँ। लेक्चरशिप की तैयारी के लिए आप ये देखें कि पिछले अगर पेपर आप उठा के देखें तो ज़्यादातर जो टॉपिक्स टच किए जाते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं। उसके बाद एमएससी लेवल के या बीएस के लेवल के कुछ टॉपिक्स होते हैं। आपने ग्रेजुएशन लेवल की जितनी बुक्स हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, वो सारे अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस देखें तो उसमें उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक उसका पोर्शन है बेसिक साइकोलॉजी का, जिसमें आप देखें परसेप्शन है, लर्निंग है, पर्सनैलिटी है, जहानत है, वगैरह वगैरह। ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से आपको करना होगा। और दूसरा हिस्सा जो होता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का है। बहुत सारा पेपर का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा जो है वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड आता है। उसमें आपने 2 चीज़ें ख़ास तौर पे बहुत एहतियात से तैयार करनी है। एक है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी 2 किस्म के हैं, एक न्यूरोसिस और दूसरा साइकोसिस। न्यूरोसिस में एंग्जाइटी बेस्ड डिसऑर्डर्स आते हैं, वो डिटेल से आप तैयार करें और DSM-5 के रेफरेंस से आप तैयार करें। और दूसरा हिस्सा उसका है साइकोथेरेपीज़ का है। तो जो थेरेपीज़ अमूमन एमएससी लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी किताबों में दी गई हैं, उनको एहतियात से तैयार करें, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन इस जो आपके पेपर में आएगा वहाँ से आएगा। इसके बाद एक सोशल साइकोलॉजी का एक हिस्सा होता है, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे मौज़ूआत शामिल हैं। उसमें आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की भी आ जाती है, क्रिमिनल साइकोलॉजी भी उसमें शामिल है। इसके अलावा सोशल साइकोलॉजी के बहुत सारे अहम टॉपिक्स हैं जो इसमें शामिल हैं। आपको इन तमाम जो मैंने बाइफर्केशन की है, जो क्लासिफिकेशन बताई है, इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो 3 पोर्शन आपके बनेंगे। एक बेसिक साइकोलॉजी का, ज़्यादातर जो डोमिनेंट पोर्शन होता है वो बेसिक साइकोलॉजी का होता है, और दूसरा जो डोमिनेंट पोर्शन है वो नॉर्मल साइकोलॉजी का है, और तीसरा हिस्सा आप कह सकते हैं कि वो सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। अगर आप इसकी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल करें।
پہلے آپ کوئی بیسکس بکس پڑھیں اس کی اچھے طریقے سے کنسیپچول کلیریفیکیشن کریں اور اس کے بعد نیٹ سے آپ کو آئٹمز مل جاتے ہیں, وہاں آپ پریکٹس ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اس کے علاوہ سر میرے ایک دو کوشچن ہیں آپ سے. جی کہ پیپر مشکل آ رہے ہیں, ویب سائٹ کا, نیٹ کا بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں, تو آپ کی کیا رائے ہے, بکش ناول یا ان سے بھی کام لینا ضروری ہے؟ سر ٹائم چونکہ ان کے پاس بہت کم ہے, ایک تو انہیں وہ بکس پڑھ لینی چاہیے جو پہلے یہ اپنے گریجویشن میں یا ایم ایس سی لیول پہ پڑھ چکے ہیں, انہیں دہرا لیں ایک مرتبہ. اور پھر اس کے بعد نیٹ پہ, انٹرنیٹ پہ بہت سارے آئٹمز ان کو مل جاتے ہیں, ایم سی کیوز مل جاتے ہیں جو عموماً آ جاتے ہیں, تو ان کی اچھی تیاری کریں. اور مارکیٹ میں بھی چند کتابیں اچھی مل رہی ہیں سائیکالوجی کی, اگر یہ ان سے استفادہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت کسی رائٹر کا نام بتانا پسند کریں گے جن کو پڑھنے سے ان کو زیادہ آسانی ہو سکے؟ یہ کارواں والوں کی اور اس قسم کے اور بھی ہیں جو میں اب خاص نام تو نہیں لے سکتا, لیکن بہت ساری بکس ہیں جو کمپریہنسو ہوں, وہ آپ سلیکٹ کریں اور ان کی تیاری کریں. تو ایک اور آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ کوئی خاص پورشن جس پہ یہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں. جی میں نے کہا کہ کم از کم جو 50% ہے وہ بیسک سائیکالوجی سے آتا ہے, جس میں پرسیپشن ہے, لرننگ ہے, انٹیلیجنس ہے, پرسنالٹی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ 30% کم و بیش ہوگا جو کلینیکل یا اب نارمل سائیکالوجی, جس میں مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, سائیکو تھراپیز ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور باقی سوشل سائیکالوجی کے ایشو ہیں جس میں پریجوڈس ہے یا پروپیگنڈا ہے, کرمنل سائیکالوجی ہے, یا سوشل سائیکالوجی کے اور ایشوز ہیں. تو ان 3 حصوں کو فوکس کریں. یہ نہ ہو کہ صرف آپ نارمل سائیکالوجی پڑھتے رہیں یا بیسک سائیکالوجی پڑھتے رہیں تو باقی سے آپ نہ کر پائیں. تو ان سب کو کمپریہنسولی پلان کر کے آپ تیار کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو اور آپ کامیاب ہوں انشاءاللہ. ڈیئر ویورز, میرے شاگرد عزیز نے بہت کام کی باتیں کی اور ڈائریکٹ آپ سے اس طرح مخاطب ہوئے جس طرح آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس گفتگو میں جتنی بھی اہم باتیں ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہر ایک بات ہی اہم ہے, آپ اس پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی جو ہے آپ کے قدم چومے گی. ہر آنے والا دن, ہر چڑھتا سورج آپ کے لیے کامیابی کا پیغام لائے گا. آپ گھبرانے والوں میں شامل نہ ہو, ڈرنے والوں میں شامل نہ ہو. جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں شامل نہ ہو. آپ اس صراط مستقیم پہ چلتے رہیں. انشاءاللہ آپ نے کسی کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا. میں ایک شعر اس والے سے آپ کے نظر کروں گا کہ وفا میں اب یہ ہنر اختیار کرنا ہے. وفا میں اب یہ ہنر اختیار کرنا ہے. وہ سچ کہے نہ کہے اعتبار کرنا ہے. وہ سچ کہے نہ کہے اعتبار کرنا ہے. تو وفا آپ سے نے اپنے آپ سے کرنی ہے, کسی اور سے نہیں کرنی ہے. اگر آج یہ وفا کریں گے تو کل آپ پوری دنیا سے وفا کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ گسٹڈ پورٹ سے زندگی کا سفر شروع کریں. میں بہت ساری دعائیں ہم دونوں کی طرف سے, اور انشاءاللہ کامیابی آپ کی منتظر ہے. اللہ حافظ.